আমাদের মন্ডল 1 দেখবেন অরূপ কুমার দাস, আমাদের মাস্টারমশাই, উনি দেখবেন এমএলএ দক্ষিণকাটি। মন্ডল 2 দেখবেন শান্তনু প্রামাণিক, আমাদের অত্যন্ত তাজা নেতা, ইয়াং কিন্তু খুব অভিজ্ঞ নেতা চন্দ্রশেখর মন্ডল, রামনগর থেকে জিতেছেন এবারে 26,000-এ। मैं गरीब हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी को हराए। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। मेरा बाप का कोल्हापुर में बहुत बड़ा जगह है। तुम्हारे पास फुदुक केला है, कला है। নির্মল খাড়া আমাদের নন্দকুমারের জিতেছেন, উনি দেখবেন 4 বসুন। তপন মাইতি আমাদের রাজ্যের নেতা, অবসরপ্রাপ্ত আর্মি, মাথা উঁচু করে লড়াই করেন, ওনার 5 নম্বর মন্ডল। এদেরকে মেঘনাথ দা, অঞ্জন বাবু, প্রলয় পাল সহ আরো টিম আমি বানিয়ে দেবো, এরা সবাই সহযোগিতা করবে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोलकाता नगर निगम ने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सबसे कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी की 17 संपत्तियों पर नोटिस जारी कर दिया। ये संपत्तियां अभिषेक बनर्जी की कंपनी लिप्स एंड बाउंस कंपनी के नाम पर। उसको पर बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। এখান থেকে প্রস্থান করে আমি প্রশাসনের সঙ্গে একটি মিটিং করব হলদিয়াতে, আপনাদের এই 2টি ব্লকের ডেভেলপমেন্টের কাজের পরিকল্পনা করার জন্য। हेलो ए हीरो आ, ए ओए आ, ए आगे ओए आ, लक्ष्मण है बेटा, आयो। दे। आज देश कह रहा है हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? किस्मत का घंटी है देवा, किस्मत का घंटी। শুধু দেখতে থাকবেন, কথা কম, কাজ বেশি। সবাই ভালো থাকবেন, ভালো থাকবেন। আবার দেখা হবে। মমতা আমাকে মেসেজ করছিল, আরে 2 নম্বর ব্লকে এত লিড দিয়ে আপনাকে জেতালাম, আপনি 2 নম্বর ব্লকে কবে আসবেন? আমি জুনের 10 তারিখের মধ্যে আসবো।